Yan yan, tagkakamot nga si Aw. Sipong kanang usa, puro timbre. Okay, mga kaibigan, naatay taparay diri bahad taparay mga kaibigan si Al og si Yan wanhanay dayon ang kauban nila si Tibo og si Joseph puro timbre. Timbre hay. Serbisyo Al para uno ni. Yan. Si Pagbuto 45 yan out ball. Oh, no, 0 na. Puro timbre niya, kang Joseph o kang Tibo. Joseph again, timbre. Tibo. Out ball na. Oy, naga boss, sino 5? Sino mo? Servisyo yan. TL servisyo ni yan again. Tual. Joseph Al again. Kami shot. 3 shot combination sa kami shot ni Al Diandre mga kaibigan. Joseph. Lo, inigo ni mo Joseph. Sauras nigo ni Joseph ala. Tuagsi ka Joseph. 5 kator. Oh, 5 mo arita. Servisyo Al Diandre. Yan. Tual. Okay. Awi. Patugi. Ayo sudli. Away from home mga kaibigan. Gawasi. Servisyo yan. Tibo gipakamang yan. Overhead gihatagan ni Tibo mintras gakamang. Patay ka yan. Good item. Inside kayo, inside. Yan. Side out ha. Servisyo Aldi Andre. Ang superstars volleyball dayon Aldi Andre. La! Boyok! Ay! Yan. Ano ba yan? Tinapon mo yan. Servisyo Aljandre. Tuara, Joseph. Aljandre. Nagkabangi si Aljandre. Okay, buyuki mayo na. La. Tibo. Tiba na. Ay, pokot na. Ang tira ni Joseph. 3-0 na, 3-0 in favor of Team Aljandre Antibo. Pokot ba? Netbag. Side out. Oh, score! 3-0. In favor of Team Tibo and Aljandre. Tuara. Yan. Joseph. Joseph. Agay. Lak. Nigo ni mo, Joseph. Tara. Yan. Lugapak na. Grabe. Hapak ang agtang niyan. Bangisang Aljandre. Yan. Out ball. Ang tira ni yan mga kaibigan. Servisyo Aldi Andre. Pila score roll? 4-0 in favor of Team Al Anatibo of Team Taulamban. 4-0 side out mga kaibigan, side out. Servisyo Aldi Andre. Joseph to Aldi Andre, kuha pa Tibo. Agay mo. Side out. Servisyo yan. 4-0 ha. Aljandre to Joseph Mikamang. Tibo. Buwin. Ono 4 na. Al to Joseph. Al again. Away. 2-4 na. 2-4 ha in favor of Team Al Anatibo. Sa ato ang exhibition na bahad taparay mga kaibigan. One hand and all timbre ha. Double. Side out. Servisyo Aldi Andre. Yan. To Aldi Andre. Joseph. Aldi Andre again. Nagangad. Tibo.
Agi, gidusaan si Tibo. Wakabantay sa bola ni Joseph. Siga matak Tibo eh. Wakabantay atong higayon ha. Gidusaan ni Joseph. Gitlauga ko birhin. Kalit kay pagkatimbre ba. Simbres yung yan. Joseph. Tagak ni Tibo. Pokot. Netbag mga kaibigan. Are, usa. Gaon. Servisyo yan. Aldi Andre again. Nice defense coming from Aldi Andre. Ada ba? Go wait. Guales 4 na. Servisyo yan. Al to Joseph. Lagin may bagnos. Gailog na dire. Galabog na. Spikean. La. Boslot ay. Servisyo Aldi Andre. Yan. Gilabay gawas. 4-5. Servisyo Al. Change court. 4-6 mga kaibigan. 2 point lead sa team Tibuan na Aljandre mga kaibigan ha. Sa atong double. All one hand and all timbre ha mga kaibigan. All timbre si Tibo og si Joseph. One hand si Yan og si Aljandre. Patay si Tibo. Yayay si Tibo. Yayay. Servisyo yan. Al, kuha pa. Gitagakan na yun ay. Wapa kabalik si Aljandre. Shoes, Adam. Pagkita mo sa imong shoes. Servisyo yan. Out ball. Servisyo Aldi Andre again. Bitamparos. Aldi Andre. Ay, gikulit oy. Servisyo yan. Aldi Andre. Overhead shot answered by Joseph. Aldi Andre again. Fire in the hole. Nasabugan si Tibo. Servisyo yan. Yan again. To Tibo. Agay Joseph to the rescue. Tibo overhead. Lo, yan. Buyok yan. Wala. Latara. Gi. Andos. Kami. Aljandre mga kaibigan in action. Agay. Mamma mia. Yakit. Kyle, Edwin! Kyle! Lah. Agay na hamag. Ala, kuha pas ka beauty Aljandre. Siga mata Aljandre. Inside ang bola. Pila na? Ha? Pila na boss? 8-6 mga kaibigan ha. 8-6 in favor of team Joseph yan. Lugapak na. Lantaka ni Aljandre. Labaw sila dito boards no? Labaw ha. Ang team nilang yan og ni Joseph kini para City ni 8-6 Tibo. To yan. Imo mo! Balik mo! Ay! Maigay, masud mo. Upo saya, pasang hapon sabay. Mula niya, nalito na kapada. Royce Chatoy kontra ni Joseph Herne. Okay, jampak na atong korte diri ha sa tabing ilog, Barangay Tinaan, City of Naga. Aljandre. Nano na. Botong buka, abot, bapa. Jumpa pelaku sedang, sampai na diri. Servisyo yan para 9. Auto nga blow. Side out.
Servisyo Aldi Andre. Aldi Andre. Giro Aljandre, yabang mo Aljandre ha. Servisyo Aljandre. 7-8 ha. Yan. Naigon. Iguales 8 na rin mga kaibigan. 8 all you can. 8 all you can. 8 all. Servisyo yan. Tuara. Aljandre. Answer ba yan? Sinagpaay. Lah. Yan. Oberin. Kamang Delpin. Kamang. Score 9-8 na 9-8 in favor of Team Joseph. Yan mga kaibigan sa atong game 1 na 9-8 nag-una ang team na ni yan. Servisyo yan para JS mga kaibigan. Joseph o Aljandre. Nice defense lah. Aljandre again. Guys, sangos panganod. G8 na, G8 ha. G8. Kini paraon sila, servisyo yan. Tibo. Yan, Milaparo. Na. G8 ha, G8. 2 point lead ha. Kini para 9 ni. Servisyo Al. Kamang Al. Tara. No. Joseph. Totibo. Yan. Agay gitagak. Sound pang yan nabasa ni yan ha. Yan again. Allah. Binikilay bikil na. Bingo na. Servisyo yan. Side out. Bati na ba? 8 G ang atong score. 2 point lead sa team Joseph yan. Servisyo Aldi Andre. Yan. Aldi Andre. Yan. Tibo. Joseph. Yan. Ay. Al. Joseph. Naigon. Lah. 9 Jis. Noy Bijis na mga kaibigan kiniservisyo Al para iguales. Gitagak ni Joseph Sao di Tibo. Aljandre. Yan. Paksit. Oh, talaga. Yata Dikia. Lo. Atiki. Servisyo yan. Al. To yan. Allah. Battle of Trash Talks mga kaibigan. Yan versus Aldi Andre. Para daog na sa gimuan. Servisyo yan. Tibo. To yan. Easy ball na para kay Aljandre. Parang wala lang si Aljandre mga kaibigan Bagyo. Para bawas oh. Ginulo kontra la. Here comes Aljandre. Para Jis. 9-11 ha. Naigon. Sige lang naman niya. Natural ra ko nung out kay nailin niya pong pangatan lilo mga kaibigan ha. Lagi ka mang ni abti ka yan na. Dakpan mang kagang. La.
Paka-paka na oh. Ihurot ang bala ni mo, Alge! Puriton! Puriton! Ah! La 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 la. La 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 la. Sigaw ata. May daog sa game 1 ang team Joseph and yan mga kaibigan. Sa atong double ha. All team Bre and all one hand. Al. Berarti